पिलामाने आज आम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आसुवा मानसिक दक्षतार किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करवा। एखन प्रश्न देछि जदि फेब्रुआरी होउछि 2 मे होउछि 5 सेहीपरि अक्टोबर केते हेबो। ऑप्शन ए देछि 9, ऑप्शन बी देछि 10, ऑप्शन सी देछि 11, ऑप्शन डी देछि 12। पिला देखो फेब्रुआरी होउछि केते 2 हम जानछि जनवरी जदि 1 हो फेब्रुआरी 2 हेबो सेहीपरि मे होउछि 5 अक्टोबर केते हेबो जानछि 1 वर्ष केते मास 12 मास तो अक्टोबर 10 मास सूचाउछि होउछि ठीक उत्तर। 2 प्रश्न जदि b = 2 z = 26 तेबे a + y = केते हेबो। ऑप्शन ए देछि 28, ऑप्शन बी देछि 27, ऑप्शन सी देछि 26 एवं ऑप्शन डी देछि 25। पिला देखो b रो मूल्य केते होछि b रो मूल्य 2, z मूल्य केते 26 हम जानछि a रो मूल्य केते हेबो a रो मूल्य 1 एवं y रो मूल्य y पर z मूल्य 26 रो y रो मूल्य केते 25 मिसेले केते हेबो 25 एक मिसेले 26। ऑप्शन सी होछि ठीक उत्तर 26। 3 प्रश्न जदि बैग होछि 217 सेहीपरि आइस केते हेबो। ऑप्शन ए देछि 123, ऑप्शन बी देछि 935, ऑप्शन सी देछि 359, ऑप्शन डी देछि 539। देखो पिला माने बैग बी रो मूल्य केते बी रो मूल्य 2, ए रो मूल्य 1, जी रो मूल्य 7 सेहीपरि आइस आई रो मूल्य केते हेबो आई रो मूल्य 9, सी रो मूल्य 3 एवं ई रो मूल्य 5 केते होछि 935। उत्तर केते होछि ऑप्शन बी होछि ठीक उत्तर 935। 4 प्रश्न परवर्ती संख्याटी कोन हेबो 12, 23, 34 ये डैश देछि। ऑप्शन ए देछि 22, ऑप्शन बी देछि 33, ऑप्शन सी देछि 44, ऑप्शन डी देछि 45। पिला मन देखो केते देछि 12 एटी केते हला 23 12 10 मिसले केते 22 जुक्त 1 23 अर्थ 12 11 मिसले 23 होछि सेही परी 23 रे 11 मिसले केते होछि 34 34 रे 11 मिसे दबा 34 रे हमें 11 मिसे दबा केते हबो 4 1 5 5 3 1 4 केते हला 45। ऑप्शन अछि कि ऑप्शन ए देछि 22, ऑप्शन बी देछि 33, ऑप्शन सी देछि 44 एवं ऑप्शन डी देछि 45। ऑप्शन डी होछि ठीक उत्तर 45। 5 प्रश्न अलग संख्याटी को बाछ 12, 25, 37, 49 आधर अलग किए। ऑप्शन ए देछि 12, ऑप्शन बी देछि 37, ऑप्शन सी देछि 25, ऑप्शन डी देछि 49। ठीक उत्तर टी होछि ऑप्शन बी 37। देखो पिला माने 12 एक यौगिक संख्या 25 मध्ये एक यौगिक संख्या 49 एक यौगिक संख्या किंतु 37 एक मौलिक संख्या 37 होछि अलग। 6 प्रश्न परवर्ती अक्षरटी हेबो क च ट त तापर कोन हेबो। ऑप्शन ए देछि द, ऑप्शन बी देछि दंते न, ऑप्शन सी देछि प, ऑप्शन डी देछि भ। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी प। 7 प्रश्न 4 × 2 + 2 समान केते हबो। ऑप्शन ए देछि 16, ऑप्शन बी देछि 10, ऑप्शन सी देछि 8 एवं ऑप्शन डी देछि 12। पिला देखो 4 रे 2 गुणा हेछि 4 दुने केते 8 8 2 मिसले केते हबो 10 हबो। ऑप्शन डी होछि ठीक उत्तर 10। 8 प्रश्न अष्टम रु नवम तेबे षष्ठ रु डैश। ऑप्शन ए देछि पंचम, ऑप्शन बी देछि सप्तम, ऑप्शन सी देछि दशम, ऑप्शन डी देछि चतुर्थ।
ठीक उत्तरटी होची ऑप्शन बी सप्तम। जेपरि अष्टम रु नवम है सेहीपरि षष्ठ रु कौन हम सप्तम। 9 प्रश्न 50 मीटर दूरतार गोटे इलेक्ट्रिक खुंट पोता हेले 1 किलोमीटर दूरतार केतोटी खुंट पोता हेब। ऑप्शन ए देछि 18टी, ऑप्शन बी देछि 20टी, ऑप्शन सी देछि 21टी, ऑप्शन डी देछि 22टी। पिलान प्रश्न देख 50 मीटर दूरतार गोटे इलेक्ट्रिक खुंट पोता होछि 1 किलोमीटर दूरतार केतोटी खुंट पोता हो। जानछन आमे 1 किलोमीटर जे केते मीटर 1000 मीटर 1000 मीटर रे खुंट पोता हेबो। 50 मीटर दूरतार गोटे खुंट पोता होछि 1000 मीटर दूरतार खुंट पोता हेरि कोन करबा 1000 रे 50 हरि देबा 50 दुने 100 शून्य 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 कटला केते 20 हैला। हम जानछन पिला माने दुईटी खुंट मध्य रे गोटे व्यवधान दुईटी अर्थ 20 युक्त 1 मिसी जीव केते हैला 21टी खुंट। ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर 21टी खुंट। 10 प्रश्न केउं गछर फूल हेबार 6 मास पर फल होइथाय। ऑप्शन ए देछि आंब गछ, ऑप्शन बी सजना, ऑप्शन सी चाकुंडा, ऑप्शन डी पिजुली। ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी चाकुंडा। 11 प्रश्न केउं गछर फल बाहरे मंजी थाए। ऑप्शन क देछि अमृतभंडा, ऑप्शन क देछि लंका आंब, ऑप्शन क देछि तेंतुली, ऑप्शन क देछि बेल। ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी लंका आंब। 12 प्रश्न गोटे गछरे 20टी बग बसिथिले जड़े शिकारी गुड़ी मारिबारु 2टी बग मरीगले तेबे गछरे केतोटी बग बसी रहिले। ऑप्शन ए देछि 19टी, ऑप्शन बी देछि 18टी, ऑप्शन सी देछि 0 एवं ऑप्शन डी देछि 10टी। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी 0 अर्थ गछरे आउ बग रहिले नाही। 13 प्रश्न गोटे पोको को माछ धरिला, माछ को साप धरिला, समस्त पाटी मेला करी निज कार्य हासिल पाई भगवान को डाकिले किए रक्षा पाइला नहीं। ऑप्शन ए देछि पोको, ऑप्शन बी देछि माछ, ऑप्शन सी देछि साप, ऑप्शन डी देछि केला। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन बी माछ। चौदह प्रश्न तुला और लुहा 1 किग्रा मध्य किए अधिक ओजनिया। ऑप्शन ए देछि तुला, ऑप्शन बी देछि लुहा, ऑप्शन सी देछि दुईटर ओजन समान, ऑप्शन डी देछि दुईटर ओजन समान नुहे। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी दुईटर ओजन समान। 15 प्रश्न गोटे अंडा सिजाइबा पई 20 मिनिट समय लागे तेबे गोटे पात्र 4टी अंडा सिजाइबा पई केते समय लागिबो। ऑप्शन ए देछि 20 मिनिट, ऑप्शन बी देछि 40 मिनिट, ऑप्शन सी देछि 60 मिनिट, ऑप्शन डी देछि 80 मिनिट। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए 20 मिनिट। 16 प्रश्न एमानक मध्यरु केउंटी अलगा। ऑप्शन ए देछि पणस, ऑप्शन बी देछि कलरा, ऑप्शन सी देछि लाउ, ऑप्शन डी देछि जन्ही। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए पणस कारण एमाने होछन लता किंतु पणस होछि वृक्ष। 57 प्रश्न वर्षर सप्तम मासर दिन संख्या केते। ऑप्शन ए देछि 28, ऑप्शन बी देछि 29, ऑप्शन सी देछि 30 एवं ऑप्शन डी देछि 31।
ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସ ମାନେ କେଉଁ ମାସ? ଜୁଲାଇ ମାସ। ଜୁଲାଇ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 31 ଦିନ। 18 ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ପାତ୍ରରେ ରଖାଗଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରିମାଣ କମେ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପରିମାଣ କମେ ନାହିଁ କି ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କୌଣସି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପରିମାଣ କମେ ନାହିଁ କି ବଢ଼େ ନାହିଁ। 19 ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ରମ୍ବସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆୟତଚିତ୍ର। ଆୟତଚିତ୍ରର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର, ଏକ କ'ଣ? ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏହାର ଦୁଇ ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଇଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନ, ଇଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନ। 20 ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାପ ଓ ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବାଘ ଓ ଛେଳି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁକୁର। 21 ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଡାକ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ତହସିଲଦାର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବିଡିଓ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଡାକ୍ତର। 22 ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରୁ ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମାନ ଚିହ୍ନ। 23 ପ୍ରଶ୍ନ, ଦର୍ପଣରେ ବି ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିପରି ହେବ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ବି, ଅପସନ୍ ଖ ଦେଇଛି ଡି, ଅପସନ୍ ଗ ଦେଇଛି ପି, ଅପସନ୍ ଘ ଦେଇଛି କ୍ୟୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଡି। 24 ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଳିତ କେଉଁ ଦିବସଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। 25 ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅପସନ୍ ଖ ଦେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଦଶହରା, ଅପସନ୍ ଖ ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଦଶହରା।